Maradyaw na buntag sa tanan. Palihog pakigrit sa matag usag maradyaw na buntag. Salamat natong tanan. Apil sa tanan mga opisyalis sa nagkalinglaing mga kapilya nga sakop dinhi sa atong katedral. Kay sila ang tugyana namo ni ining 39 ka seminarista nato para sa ilang apostolate ngadto sa nagkalinglaing mga kapilya. Sa mga milabay nga mga Domingo, gihisgutan nato ang mahitungod sa pan sa kinabuhi o langit nung kalanoon. Kini ang resulta sa tanan nga gihisgutan ta. Nga ubay-ubay sa mga misunod ug mituo kang Hesus nga nisunod-sunod pa sila mibiya kaniya. Mga akong naisip nga ang akong hatag nga uluhan ang title sa akong wali, si Kristo ang forever ko. Kung naminaw mo pagayo sa Ebanghelyo, nagbagulbol, nagbagutbot ang mga tao, tungod kay wala nila masabti, ang gisulti ni Jesus may tungod siya nga isipan sa kinabuhi. Nga ang mukaon sa iyang unod, ug moinom sa iyang dugo, makaangkon sa kinabuhing walay katapusan. Ug gumika niini, daghan ang nibiya kaniya. Pero sa dihang nangutana na si Jesus sa iyang mga 12, sa iyang 12 ka apostoles, kamo, mubiya ba usab kamo kanako? Pero ang tubag ni Pedro, mao kini, basahon ta. Master, to whom shall we go? Sige, dungan ta. You have the words of eternal life. We have come to believe and are convinced that you are the Holy One of God. Ginukin sa may among kapaingnan, anaa kanimo ang mga pulong nga naghatag kinabing walay katapusan, nagtuo kami ug nasayod nga ikaw mo ang balaan nga Dios. Mangutana ko ninyong tanan, asay mas masakit? Iniwan o nang iwan? Asay mas masakit? Kanang ikaw mao'y namiya o ikaw mao'y tagbidyaan? Kahibayo ka mo nga daghay uso karon. Usa nga angay nato bantayan, uso karon ang giubo, gihilantan, giutangan, gisaaran, gipasagdan, gikalimtan, gibiyaan, o giilisan. Mao ni ang uso karon. Og nahitabo usab gini kang Hesus sumala sa atong gibasa sa Ebanghelyo. Human siya nagpakaon sa mga tao, ang mga tao sunod-sunod kaniya, ug sa dihang wala na sila makasabot, gibiyaan siya. Ug daghay makarelate ni ini kanato. Labi na kung gihatag na nimo ang tanan sa iyaha, apan gibiyaan o giilisan, gihapon ka. Ug mao ni ang pait. Dunay giingon, pinagtagpo, pero hindi tinadhana. Sayo siya nangako, pero sa iba niya tinupad. Sayo siya tumagal, pero sa iba siya ikinasal. Daghay nahitabo ni ini.
nga posible ang mga tao sa panahon ni Jesus nagsaad usab nga dili ka na mo biyaan. Pero sa dihang wala na sila magkasabot, hinay-hinay sila nga mibiya kang Jesus. Dunay mga linya nga gihimong atik na karon. Unsa kining mga gihimong atik na karon? Labi na ang mga paborito natong linya. Sama sa linya, I love you. Kamu kuno bi? Tudahi. Sige, pakiingon sa inyong bana o asawa. Tanawala na lagi. Di naman mo maka I love you. Ang I love you, gihimong atik na karon. Salitang masarap pakinggan, pero mahirap paniwalaan. Mao na ning nahitabo, pagkalami ni mo paminawon. Pero usahay lisod na nimo tuuhan. Ikaduha, kining pulong basaha, I miss you. Salitang masarap sa pakiramdam, pero ang tanong, totoo ba yan? Ikatulo, promise. Diba? Daghay maingon, isaan ko di mo. Kamatayon rin makabulag na to. Pero kung di ta magbuwag, mamatay mo kong dali. Mao nga magbuwag na lang ta. Hapit na sa bang eleksyon, daghan na po yung mga matamis nga mga saad ani sa mga politiko. Promise, salitang madaling bitawan, pero mahirap panindigan. Di ba? Sa inyong kasal, sa among ordinasyon, kami sab nagsaad, oo, dawaton ko, kamatayon ray makabulag. Sunod, nga mga atik nga mga linya, tayo na forever. Ngisin ng mga seminarista, murag nakarelate pod. Tayo na forever. Salitang akala mo walang hangganan, pero bukas, bigla kang iniwan. Mao ni ang usas sa mga kanunay nato mabasa ug mabati. Posible mausam kini ang giingon sa mga tao, bisan ka nato ngadto sa Ginoo. Promise Lord, di ko ikaw biyaan. Promise Lord, magpabilin ko nga Katoliko hangtod sa akong kamatayon. Pero tagaan rag bugas us ka kilo sa laing relihiyon, tuan na malis na. Pastilan. Di pakamatyan ta sa Ginoo ni nga simbahan, us ka kilo ra nga bugas ni balis na sa laing relihiyon. Gamiton ko ang usa ka nindot nga balak ni Father Darwin Gitgano. Ang uluhan, gugmang way batasan. Bow. Sa sinugdan miturok sa akong dughan, ang pagbati nga wa ko'y masabtan. Mo nga nagpatuwa ko nga buutan at tubangan sa kadaghanan, ilabi na sa mata sa kadalagahan. Ug gitug-anan ko ang tanang kadalagahan, nga gihigugma ko sila pag-ayo, nga hinukad sa akong dughan. Apan alaot lang ang mutuo sa akong gitugan, kay wa ko'y plano nga sila akong pakaslan. Kung dili igo ko ra sila pabuntisan, gugmang way batasan. Pag-abot gani sa gugmang batasan, dungan ka ha, apil mo ha, sige. Sumpay. Mao nga mga kadalagahan nga niya sa akong atubangan, pagmatngon o pag-ambing sa ubang kalalakinan, kay igo ra sila mo paburot sa inyong tiyan. Diligani mo ila sa kabataan kung sila ba'y amahan. Gugmang way batas. Very good. Ug daghan karon ang nabiktima nga mga kabataan ni ining gitawag gugmang
gugmang way batasan. Bahaw. Mangutana kita karon, kinsa ang may gugmang way batasan. Pero doon ako'y naisip, kinsa ang may gugmang way katapusan. Walay lain siguro makatubag niini kanang nagbitay sa cross nga ang iyang gugma way katapusan. Sa atong mga pagbasa, labi na sa ikaduhang pagbasa, naghisgot may tungod sa mga minyo. Ingon pa, mga asawa, sunda ug tahura ang inyong bana. Hoy, mga misis, paminaw mo. Dili na ako pulong ha. Kung sa giingon, sa Ginoo, sunda ug tahura ang imong bana. Sige kamo mga asawa, sige kuno kamo, otrobe. Mura magsuko tawa, sunda ug tahura. Sunda ug tahura ang imong bana. Pero unsa po'y giingon para sa mga bana, higugmaa ang imong asawa. Karon, mangutana ko, unsay buhaton aron mahimong forever ang kaminyoon? Unsay buhaton? Para nako, ang giingon, it takes to tango, it takes to get married, but 3 to stay married. Kung gusto ka magminyo, duha lang ang gikinahanglan, bai-laki. Klaro niya, bai-laki, dili laki-laki, dili bai-bai, ha? Laki-bai. Laki-bai ra. It takes two to get married, but to stay married, it takes 3. Put God at the center of your marriage. Mga para nako, divorce is not an option. Never consider divorce as an option, because divorce is not a solution. It creates more problems than it solves any problem. Kanindot kong basahon ni sa mga minyo karon. Basahan ni palihog. Ang kaminyoon nga Ginoo ang pundasyon, magpabiling malig-on, matinud-anon, malipayon o malongtaron. Hinumdumi, mga minyo. Kung gusto ninyo nga magpabilin sa kaminyoon, himua ang Ginoo nga pundasyon. Usay mo ingon siguro kita, bisan sa kinabuhi na kong pari, daghay mga panahon nga gikapoy na usahay kita. Pero hilumdumi, nahibalo ang Ginoo nga gikapoy ka na. Nga gikapoy na ka. Apan aya buhat lang nga mubiya kaniya. Ampo og lahutay lang. Ampo og lahutay lang ta. Mga moingon ako, si Kristo ang forever ko. Tana kini ang atong panindigan. Kay ang gugma sa Ginoo walay katapusan. Ayaw biya kaniya taliwala sa mga kasakitan o kalisdanan. Tana, bisan karon naglisod ka niini nga relasyon sa kaminyoon man o sa kinabuhing pari o pagkaseminarista o unsang estado sa kaminyoon. Tana, dili ta mo biya sa Ginoo taliwala sa mga kasakitan o kalisdanan. Pwede ba moingon kita sa Ginoo, teksman, walang iwanan. Amen. Ipaday